IPFT সোমবার সকাল থেকে আশানুরূপ তারা বসে পড়েন এবং স্লোগান সিএবির বিরোধিতা করে এই 12 ঘন্টা ADC বন্ধের ডাক দিয়েছেন এবং সকাল থেকে বন্ধের সমর্থনে आवाज सुनिए सीएबी बंद होना चाहिए सीएबी बंद होना चाहिए सीएबी बंद होना चाहिए त्रिपुरा में सीएबी बंद होना चाहिए हाईकोर्ट समिति ये त्रिपुरा में सीएबी बंद होना चाहिए मोदी जी हमारा आवाज सुनिए राजनाथ सिंह हमारा आवाज सुनिए अमित शाह जी हमारा आवाज सुनिए विप्लव देव जी हमारा आवाज सुनिए और मोदी जी शेफ आस मोदी जी त्रिपुरा में कैब बंद करना चाहिए त्रिपुरा में कैब बंद करना चाहिए हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए त्रिपुरा में कैब बंद करना चाहिए त्रिपुरा में कैब बंद करना चाहिए त्रिपुरा में एनआरसी लागू 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 करना चाहिए हमारा मांग सुनिए वी वांट त्रिपुरा लैंड हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए त्रिपुरा में कैब बंद करना चाहिए त्रिपुरा में कैब को बंद करना चाहिए त्रिपुरा में कैब को बंद करना चाहिए त्रिपुरा में कैब को बंद करना चाहिए त्रिपुरा में कैब 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 बंद करना चाहिए मोदी जी हमारा आवाज सुनिए मोदी जी हमारा आवाज सुनिए अमित शाह जी हमारा आवाज सुनिए मोदी जी हमारा आवाज सुनिए त्रिपुरा में कैब बंद करना चाहिए त्रिपुरा में कैब बंद करना चाहिए हमारा आवाज सुनिए हमारा आवाज सुनिए भारत माता के भारत
माता के भारत माता के IPFT 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 we want Timberland we want Timberland we need Timberland Au Cintabuk Tay Kaksa Pasing Pai Shok Paizak, Zezaga Assam, Agortola, Lahar Kasolai, IPFT Adung Rock, Asuklai Tongo, Cap no Nasle Lai, Cap no Shezagay, Akang Norok na Hai Hai Mutu Kaina Mutu, Tabuk Luk Sobawo, Cap no, Tuyi Debate Choli Tongo, Aro Kabangma Bill, Zarat Langnai Brobu, Kok Naragitong, Tai, Zarat Sazaya, Bill no Brobu, Kok Naraglaiton, Hake, O Hasten Lukurok, Zarora IPFT Nyongwe Tini, Cap no Naslewi, or Lahar Kasui Tongnai, Lukurok by Jung Broni Kani Kok Sanai Bro, Letamo Nai, Tamo Mutu Brok, Jung Paidi, Jung Broni Cooking, Tabuk Shina Mutu Nai, or Bukuk Song, Kabangma Sukzak Tongo, Bukuk Anur Achanganke, Tam Hinai Tini Nichimi, Tini Noi. December, tini ni 12 gonta Bandh Rwjakha IPFT bottle rock. Omtikheno kabangma party tam hinai joint action citizenship amendment bill bo kaisa motha khajak borok bo tini ni salo haikaba indefinite time ni bagai bro bo Bandh Rwjakha cap no naslewi. Omtikheno jeng tabuk kabangma bottle rock ni haikeno IPFT bottle rock oro lahar ka solai protest khalai tongo cap no cheza laye oro buku khoroksa tongo ang buku bai kok sanamu chunai yango tongo tab chikon sasi do angkang abuka hai tini IPFT botol yongoi cap no naslewoi joto jaga no lahar kasomani haika protest khailai tong omtikheno IPFT haikeno alka botol logbo cap no naselai bonding laijak hangke tini norok support khaima haikeno a party rok no haikaba cap no naslewoi borok no le norok support do khaitamo cap no tuida cap no tuyi kubuni borok rok tamo te alada jati rok obono support khai khaya saimia haipno jongke chini han bagui sung o cap no sung mas maka sonai ha ke sung chini or jaga wote tin chini mukumo chini tongmung o jaga guri ong mukun mane tam nani komol nani no nugui tong kapus kang lama o asuno sanamu sungo taikisa kok tabo luk sobabo cap no tu debate choli tongu aro bill pace khainai haikaba bill no nasle jagnai jotono kok naraglai tong tabo romdi luk sobabo bill pasongi thanga ke norokni buskang step haikaba lukurok no nung tamo sanamuchu sung og jodino bill pasong thangkangke sini choba koton no ongkhor sinai obono obon sarate kunu lama gerikha haisi hake omtikheno chungtai bu lukurokni kok sinamuchu nai yango kabangma asukjak bukhuk rokni phasing tui chung sinamuchu nai tam hinai kise bukhukni thani ang sinamuchu nai abuke hai cap no naselai tabuk haste ganangi no protest khailai tong hangke norokle tabuk tamu muchu je cap pass ongi thangang kai norok ni step tamong nai abahai ki ko tung ko tabu je choba khlai to mani abahai ke no khlai ma thangnai karon a cap bill pass nge to chin bagi hamya no ge aban bai chung to taitamle lama khaini choba no khlai ma thangnai ta asung no hake tamu hinai tabuk Tripura haste oroi poroi nanglai tongo thansa onglaya baksa alka bodol ongoi sanlayo hangke kabangma oroi poroi nanglai tong hake nung lukurok no tamu sanamuchu kaisa platform o phaiye protest khaimani do cha na tuma abani bagi to ko bopan sa जों जतनो थानसाखाय जों पालबाक्साके आन्दोलन खायन नांगो तामनि हिनमाले जों चिनि बररक थानसाङै माया सा पर्यन्त जों चिनि अ केब न कासुइ मान्या जों बरक गोबां मा नांगो आन्दोलन खायननि बागैबो जों तेबो जत बररक न चिनि जों खाजानि ताखु बुखुरक न कयो नरक जों माय बाक्सा थानसाङ फायदि पालং फायदि जों पालबाक्साके जतनो आन्दोलन खालायनाय आमा हाकेसे जों चिनि केब न कासुइ माननाय
बुखुकनो ताई किसे सोंना मुसु काबो के हाय तिनी IPFT बदल लोगनि बखाक्ति जे केप न नासे लवै प्रोटेस्ट खाइले का हाय कबा बन रिंगलाय मानि 12 घन्टा अमतिखेनो ताइबु हास्तेनि गोबांमा थोंरों बदल हाय कबा गोबांमा पार्टी केप न नासे लायै इनडिफिनिट टाइम हाय कबा 50 आवर रनि बागै बन रिंजाक आ बन रनो नरक सपोर्ट द खाइनै जों अ बन रंनो खैतो जों सपोर्ट न खायो तामनि हिनमाले जों जत अ IPFT पार्टी सिमिया ताइ गोबां मानो सिनि त्रिपुरा हाव गोबां मा आलादा आलादा पार्टी खालायलाय जों तंलायो जों जतनो थानसाके एङै मान खांके बेलायनो सिनि बागै चानाय तामनि हिंके जों सिनि त्रिपुरा सा थानसाङै माया तामनि बागै हिंके जों नासले लायो कतर शेक लायो इयावबनि बागैनो जों थानसाङै माया जों थानसा बेलाय खेनंनानि नांगो जों थानसाके खांखाय सिनि अ केबनो जों का सुनानि जों क्लाय साकन का सुइमाननाय tabuk jodi loksabha ke pass oi thangka hingke tabuk norok ni buskang ni step tamong nai hai kaba lukurok no nang tamok kok kesana musu thansaung nan bagai जों जदि सय केब लोकसभा पास ङै थांखांखाय जों सिनि जों जत थानसाके पालखे जतनो जेनोगो आसुगै तंनाय रक केब आसुगै तंयावै जिराय खनाय जों जतनो पाल बाक्साकै जों मा बासा लायनाय तामनि हिमाले जों आन्दोलन कतर खलायनो नांनाय जों अ केब न मानै थांखांखाय सिनि हावा जों तंथाय जागा तंगलाक सिनि बान्ता सिनि जे तङै तंमाने हानस जों बरंनो खाकसा खाकसा मा बागानो तामनि हिंगे सिनि बररंनि ताबु पर्यन्त गोबां मानो दङ जे पारा बिसिं बिसिं जागानि बुमुं पर्यन्त खायजाग्याखौ आ जागारक आबो जतनो सरकारनि जागां थांनाय गा आ जागा जे जों त्रिपुरा हास्तेव राबार बागान हनै खलायलाय तंलायो आ राबार बागान रक जतनो बरकनो बुमुं सेगैनाय चिनि बुमुं कसुकरै हिंका आ जागाव बरंनो चितगैनाय हिंका आस्ते आस्ते खाय निनि नखलाना पर्यन्त से नों बंनो बागै मारसिनाय अमसंनो सानानि मुसुं के नरो खाना kana oro kubangma IPFT ni ongoi tini cap no naselai sejagai je protest khailai tongmani broni views tamo tai bro cap no busuk jorati nasle jeng broni khukti khanaka loksabha bo debate choli tongo kisani yagulo no jeng saimannai loksabha ni rai omtikheno jeng taibu oro takhuk rok bu tongo jeng bro bai koksanani chaitok nai bro le cap no ti tamo wansuk tamo broni khani kok rok oro खरसा ताखुक दङ आसुकजाक फायदि जों बबाय कक सावै नायलेनाय ताखुकनि गामि रक बियां खामुं रक आन मुंके शिवेन्द्र आंका खुमते पाराने लाइक अ प्रोटेस्ट नति आं सारा मुसुमां कांका चिनि इकोनॉमी रक चिनि लाइक लॉ एंड ऑर्डर रक इंडिया वो अनेक हामिया चले दङ बाट वोट बैंक नि बागै गवर्नमेंट ताम खायतो कैब नंबर यूटिलाइज खायदे मुसुं बिकॉज इंडिया वो नेबरिंग कंट्रीज जेमन बांग्लादेश नि बरक हावि दङ अ बरक অনেক কিছু খাইমানো যদি সরকার বং অমাই খাইদিং কাंके अ जिनिस न तुइ न जों आन्दोलनमा खायना इंडिया वो ऑल ओवर इंडिया नॉट ओनली लाइक नेबरिंग स्टेट ऑफ बांग्लादेश जों ऑल ओवर इंडिया जत बरं न एकलगे माति बासानाय खरां माति सानाय थैंक यू आं ताइसे सिदामु सुका ताबो लोकसभा बो डिबेट चलि दङ केब न तुइ जारा आ बिल न tlangै थांनाय ब्रो कक नारगै दङ जारा आ बिल न जाजागिया ब्रो कक नारगलाय दङ जतनो जानि जार व्यूज न आरो कक सालाय दङ स्पीकर नि थानि हंके ताबो रमदि लोकसभा बो बिल पासङै थांगा हंके नरक नि नेक्स्ट स्टेप बुसुक जराति थांनो जों जतनो थानसा मांनाय थानसानि आंखो तो आबो बुइनुक यांनाय कारण इंडिविजुअल जों खायमेया जत बरं कायसे कायसे केन मा थुमजांनाय यामाकेन ता माने जेमन तुइ किसा किसा के तुइ तोरिया दिबा यामाकेन जों जतनो मा बासानाय बासायांगे बुइसायमेया कक्सायागे बुइखनाया या जिनिसता के आं ताइसे सोंना मुसुकाबो के हाय जे तिनि IPFT नि बखाक्ति 12 hours bonding जाका और जतनो सपोर्ट खाइलायका प्रोटेस्ट खाइलाय दङ हाके ताइबु हास्तेनि थोंरों बदल हायकबा गोबांमा मथा केबनो नासलेवै सेजावै प्रोटेस्ट खाइलायै बन्दिं लायखा ब्रावो केबुबा 50 hours केबुबा इनडिफिनिट इनका नरक IPFT ओंगै तिनि केबनो नासलेवै प्रोटेस्ट खाइमा हाय बा सपोर्ट खाइमा हाय आलका पार्टी रकनोबो आलका मथा रकनोबो द नरक ओ केबनो तुइ सपोर्ट खाइनाय बाहाय वेल एक्जेक्टली लाइक इंडिविजुअल जों वानसुक कांकाय पार्टी न ता वानसुक दिक कारण पार्टी इंगा चिनि बरंनि परसे पार्टी फायो जों गरे इंगा पार्टी फायाबो जों जदि और नासलेका और डिवाइड खायका डिवाइड एंड रूल खायका इंगा चिनि जे कक गरिदा अब बुइ खनायांनाय जेमन जे पान पार्टी न रिजनल पार्टी नेशनल पार्टी खायतंदि बट द मेन थिंग इज चिनि सोसाइटी राइट्स दङ चिनि लॉ एंड ऑर्डर दङ लॉ एंड ऑर्डर चिनि पार्टी साइ आगे दङ
sin law and order jodi hamia ka party smang khai tong ni ka hamang maya yaw jinis ta so sung jotono ma phainai phayang kang ka buinu gia nung jasmang khai tong di ang mol som ka tang kha bang ti derma ka tang kha ba ani musukman jinis no tang ma pa phunai bele ang bum ti ke danger ung tong o like country o society o jinis nang ma phunong nai ta sung joto ma phunong joto basa kang ke sabo bui saima nai bumti ya jemon nin parabo lama hamia ani paraka lama kaham ang jodi lama kaham ni parani borong kha ang sali ang kang ke abo ungya bele lama hamia ni borong no mana singnai bin kong no ma khnar nai jemon chung office o thangi like at least appeal khaimono o my god ta paithago kaisa kok ba nini views ang sinamu chuka karon views nango lukrok ni views mangang kasi chung buddiman chung srungnani kaisa lama mano angke paithago kaisa kok tamhinai chini hasteni hakaba tripura hasteni mp ang bini mung nalia bo keb notui asuk je alka hasteni mp pojonto tripura hasteno support khai keb ni tui chin bagai alka hasteni mp chini bage kok saima nungke chini hasteni mp rok kok saya tongmani abonole nung bomti khen nai well abong kang ke ekdom mane saramu swingya like for example chini northeast state o tongo jemon Arunachal tongo Manipur tongo abo kaisa like BJP running government no aron mp rok borok sai tongo nijini bukhani kok sai tongo it's not about like government ang power tongo ama hayale nung like 5 years ka abong pore ka tamung naisa main potamo jung future ta mungnai ngya karon jung tini tongno like upcoming generation chin busabuti tongnai bele eyama hita jung jodi okong na sayang kangka buibake saimanai ba bo kaisa emping tongkha bo jodi sayang kangkai buibake khananai bo to kaisa represent khayo chin state no loksabha represent khayo kangka bo sayang kangka sab sanai ba buni state ni boro khani bage bus sana ba nijin state ni boro se nijin bage sayang kangka sab saimanai ba yokong ang sanamu sumang kangkai musulman kangkai boma sanai bo saya kai bake bui khnanai buni state ni kaisa mp ing tongkha bo chini tripura bage sai tongke abong kangka thingno khna to haipno taibo khna to kangka chini borok sakangke taibo khna to khamu ke takungno belaina hambai belai nangkuk mani kokro chung bini bukhakti chung mangkha takungni mung aka Shivendra Deborma ke takungno belaina hambai chung bai joraki se romai kau saman bage omti kheno chung tini haikaba khana bangma jaga thangai je jaga cap no naste lai haste o horchungi tongmani haikaba sara northeast haikaba bharat haktor hakotor ganangai je horchungi tongmani chung update dinani chung chaitok nai omti kheno chung tabuk ang hainai sanamuchu chung ta phaisok paijak kola bagan amchayo je jaga Assam Agartala Lahar kasolai tongo IPFT bodol ni bukhakti cap no naste lai oro seja lai oro kwbangma takuk buku rok phaisok paijak IPFT ni bukhakti je bon 12 gonta ni bonding jak mani omti kheno chung taibu chaitok nai norokno update ri tongnani ang haini hai muitu khai namuchu tabuk lok sabha o debate cap no tui debate choli tongo tai kisha jorani yagulo no chung saiman nai lok sabha ni rai tamongkha tamu siddhanto nakha cap ba 5 dongkha na tamu जों अब साइमाननाय जों मांखांके नरकनो जतनो अपडेट रि तंगनाय नरक जयावि नाय तंगदि चिनी खरां कैमरामैन अमित देबरमा जितेन देबरमा ताई प्रबीर देबरमा बाय आं सिट कलय चिनी खरां আমাদের এজেন্ট সাহেব আছেন ম্যাজিস্ট্রেট উনি যাবতীয় জিজ্ঞাসা করবেন আমাদের জিরেনের সাব ডিভিশনে কলা বাগান এলাকাতে আপনারা ন্যাশনাল হাইওয়ে যে বন্ধ করেছিলেন পুলিশ 503 জনকে অ্যারেস্ট করে আমার সামনে প্রডিউস করেছে তো আপনাদেরকে সারাদিন সহযোগিতা করেছেন আপনাদেরকে বিনা শর্তে আমরা মুক্ত করলাম এবং এই আশা রাখছি আমরা প্রশাসন থেকে
যে আপনারা সারাদিন যেভাবে আপনারা সহযোগিতা করেছেন, আপনারা এইভাবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন আপনাদের মুক্ত করার পরে, এবং সবাই মিলে সেভাবেই সহযোগিতা করবেন। যতন হামবাই, নমস্কার। বেলাখানা হামবাই তিনি চিনি IPFT পার্টি এবং চিনি সহযোগী সংগঠন IWFT ইয়ত IPFT আতিশা ত্রিপুরা কন্ট্রাক্ট বদল ইন্ডিজিনাস মোটর ওয়ার্কার ইউনিয়ন ni মিলেমুং ওয়ানসক মুম্বাই जों 12 ঘন্টানি বন ADC এলাকানো রিনমানি আ বন जों फुं 6টাनि सिमि सुरंगै ताबुक सिक जरा चलि तंखा ताबुक न जों चिनि बन उइड्र खायनानि बागै वनसक लायका एवं उइड्र खालायका चिनि बन तिनिनि सक्सेस तमनि बागै सक्सेस सिम्बा सारा ADC एलाकाओ गाड़ी चलिलिया सारा ADC एलाकाओ दुकानपाट खुलग लाइलिया सारा ADC एलाकाओ स्कूल ऑफिस तफन चलिलिया अब हाइके चिन बर रखा नांगजागै चिन अबन रेस्पोंड खा अबन चिन थनि कैसे ग्रेट सक्सेस एवं चिनि तिप्रासरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल खांकाय जों कमरि थांथिनाय एवं तिप्रालेन मायाखै जों ते बानचिगलाखा अबन सिउइ सायमानै जों बाय आसक गाहाम रेस्पोंड मानि बागै स्पेशली बरक नम्बर बलाय खा हामबाय एवं जों तिप्रासरा जे थांचा उनखा अबन तिनि प्रमाण उनखा केंद्र सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल न तै बसकांनि सालो जुदि न तिरपा चालु खायना थांगांगाय अबन तै चिंते स्ट्रंग प्रतिबाद खायनानि फान जों तिनि टेबो मानखा सारा तिरपानि जत तिप्रासरा खानांगै खाक थांजाख्लाय आगक फाइमानि प्रमाणनि बिसिंथिनो बरक अलर्ट उना नांनाय तै जन बानत्रिनान बागै व्यवस्था खायना नांनाय अबनि बागै जों सानानि मुचंगा तिनिनि अबननि बिसिंथै जिनि तिप्रासा दफना बानचिनानि व्यवस्था खायरिया हंगाकाय केंद्र सरकार जों बनि विरुद्ध शक्त आंदोलन बसखां खायना थाङै दङ एवं जों तिनि सातटाव सानजा सातटाव जों कायसा चिनि पार्टी IPFT नि सेन्ट्रल नेतृत्वर आचुगै ककजाबलायना थाङै दङ चिन बसखांनि आंदोलन सुजि ताम अंगैमान एवं चिनि दफना हाना मथांनानि बागै जों समाय तांजाक असमाय तांजाक मदन जों आगकनाय नांखांकाय जों चिनि हानि बागै दफानि बागै पार्टी IPFT नि जे खायना नांमानि जों खायनानि बागै थाङै दङ केंद्र सरकार नबो अबहाय वार्निंग रक रेफर जाथों एवं रिक्वेस्ट बो खायजाक जाते जन मथांनानि बागै उपयुक्त व्यवस्था अजारावनो चिनि बागै नाजाक नाथौ एवं अब तिपालेन मांखां हेसमेनो चिनि दफा मथांजाक छनाय जों आ सिग्नल बो बरक नरका अबनि बागै नायतंनाय खादान जत ताखुते बहु खेमनो चिनि अबन प्रपार कोपारेशन फेमानि बागै बेलाखे हामबाय एवं बसखांनि सालो जों नंनि तेबो सहयोगिता नांगो एवं बसखांनि सालो जों नंनि फानबाय चिनि तिपालेन गारिवै चिनि दफानो मथांनि नरक देबा आगै खायजा दिनै हायनो हाय हामजाकमा खाता हानियाखरै दिनैनि जीवन सक्सेस खालामनानै जानोलै चिनि बान्दा अरन मथाखसिनाय चिनि उइदर खायजा खरबुजनो एरेस्ट खायजा जों तिनि चिनि अजगा कला बागानो एरेस्ट खायजानाय रखते 503 जना एरेस्ट खायका फॉर्मली एरेस्ट खायमानिया गला SDM जन बिना शर्ते मुक्ति रेखा एवं जन टिफिन टुफन खायरिया कय जों ताबुक जानि नखुंगो लाम लायना बागै रेडी माय खरबुजक चला है के बुरै खरबुजक नो एरेस्ट खायजाका चला खरबुजक बुरै खरबुजक चला खरबुजक बुरै खरबुजक आलिस खे आं नायजागलिया तामनि बागै हबा लिस्ट खायना रखते कायस ते ग्रुप कायसा दङ बरक लिस्ट खायाखै टोटाल 503 जना हनै शाखा आजागाव SDM नि थानि लिस्ट दङ आ लिस्ट आं सोंजागलिया एक्जेक्ट प्राय 50-50 नंनाय चला बर সকাল থেকেই মানে পুরো পুলিশ প্রশাসন এবং আমরা সিভিল প্রশাসন মিলে এক্সিকিউটিভ মিলে আমরা সব ব্যবস্থা নিয়েছি কথাবার্তাও চলছিল সকাল থেকে সবার সঙ্গে মান্দাই তারপরে দশরামপাড়া সব জায়গাতেই ওনারা পিকেটিং করেছে আমরা সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে সাধুপাড়াতেও আমরা আলোচনা করেছি সবাই এখানে চলে এসেছে সারাদিন ওনারা এখানে রোড ব্লক করে ডেমনস্ট্রেশন করেছে কিন্তু খুব পিসফুলি ছিল আমাদের জিরানিয়া সাব ডিভিশনের কোনো কর্নারেই কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এবং রেল ব্লকে যে হয়েছে ওখানে শান্তিপূর্ণই হয়েছে তো এর আলোচনা ক্রমে আমরা সারাদিন ব্যাপী আলোচনা করতে থাকি সারাদিন অ্যাম্বুলেন্স থেকে শুরু করে বিয়ে বাড়ির গাড়ি থেকে শুরু করে সবগুলোই ঠিক মতো পাস করাতে পেরেছি মানুষের কোনো অসুবিধা হয়নি তো আমরা আলোচনা ক্রমে এই মাত্র ওনারা আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন
রেল ব্লকও তুলে দিয়েছেন এবং আজকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন ওনারা। ওনারা কথা রেখেছেন এবং আলোচনা কিন্তু যেটা করেছেন। তো ইতিমধ্যে আমরা আমাদের ফোর্স টোর্স ঘোরাঘুরি করবে থাকবে, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে তার দিকে পুরোপুরি প্রশাসন নজর রাখবে। কালকে আরও একটি সংগঠনের কর্মসূচি রয়েছে, সেই বিষয়টাকে সামনে রেখে আমরা শুনতে পাচ্ছি, জাস্ট আমাদের কাছে এখনো কাগজ তো আসেনি। আমরা তো এখানে ব্যস্ত সারাদিন, হয়তো অফিসে ফিরে গিয়ে কোনো খবর পাবো, তখন আমরা সেইভাবে আবার ব্যবস্থা নেবো সবাই বসে। ওই তো আছি আমরা সবাই একসঙ্গেই, এবং বসে আমরা আবার খবর নেব, দেখবো কারা করছে বা কী করছে, কোথায় করবে, সেভাবে আমরা ব্যবস্থা নেব রাত্রের মধ্যে। থ্যাংক ইউ স্যার। Oi, Zacchias!